ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଶୋଚନୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ନୂଆଡିହିରେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ହୋଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଡିହି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ନିୟମିତ ଭାବେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, ହାଇଡ୍ରା ଏବଂ କ୍ରେନ୍ ଭଳି ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କାଦୁଅମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିତିଦିନିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଅହେତୁକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନୂଆଡିହିର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହଲଚଲ। नुआ मोबाइल नेवा लगी चाहूछन के तो एचन टेंशन खत्म। झारसुगुड़ा रो भरोसामंद मोबाइल दुकान राजा मोबाइल ने आपण मान के स्वागतम। इनी मिलवा सबु ब्रांड रो 100% ओरिजिनल और जेन्युइन मोबाइल, बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी संगे। जदि फाइनेंस कराबार अच्छे खाली आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक लागसी। इने मल्टीपल फाइनेंस कंपनीज अच्छे जेंदा की एचडीबी, बजाज फाइनेंसर, टीवीएस क्रेडिट, आईडीएफसी फर्स्ट और डीएमआई फाइनेंस रो संगे आपण मान को ईएमआई आउ भी इजी हे जिसी। पुराना फोन अच्छे चालू तो कि खराब, राजा मोबाइल जाऊन एक्सचेंज करूँ, नुआ फोन नहीं जाऊन। फोन नेला बाद किसी प्रॉब्लम हेसी, फाइनेंस हो कि सॉफ्टवेयर या रिपेयर करबार अच्छे, राजा मोबाइल स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल सपोर्ट सब बेले आपण मानकर संगे अच्छे। आमर पहचान होउछे ट्रस्ट, क्वालिटी और कस्टमर रो संतुष्टि। फेक या डुप्लीकेट प्रोडक्ट रो सवाल ही नहीं। तो देरी कांजे आज ही आसुन राजा मोबाइल, ऑपोजिट पीडब्ल्यूडी मेन रोड, झारसुगुड़ा।